are you really play this old song in my bar? Yes, I do. Gua pemuda Sinarmas. Gua di sini sebagai kaset joki or DJ kaset. Banyak orang manggil DJ kaset atau kaset joki. Awal mula kenapa gue suka banget kaset itu dari orang tua ya, orang tua. Dari masa kecil gue itu suka didengerin oleh lagu-lagu zaman dulu kayak Blues Blues, Panbers, dan masih banyak lainnya. Berawal dari situ gue ngoleksi kaset dari SMA, high school, masuk ke kuliah, tambah lagi, dan akhirnya kepikiran tuh buat ide main kaset joki nih, kayaknya seru nih nge-DJ dengan kaset. Karena waktu itu belum bisa lah untuk nyewa ataupun beli CDJ dengan alat-alat yang high-end seperti itu, belum bisa. Adanya cuman tape deck doang nih, tape deck 2 biji ini. Ya udah gue main aja tuh bikin acara sendiri kecil-kecilan. Habis itu jadi seneng aja gitu dengan karakteristik kaset itu sendiri. Bagaimana cara pemilihan lagunya, karakteristik soundnya itu tersendiri sih. Yeah, interesting. What happens when kamu di DJ and mungkin ada tape jam or something like that, you know? Like how do the people respond? Awal mula banyak penolakan dari owner bar and club. Are you really play this old song in my bar? Yes, I do. Banyak lah kayak awal-awal orang masih apa sih ini kaset joki, apa sih DJ dengan kaset ini. 2 tahun lah gua tuh berjuang from bar to bar and club to club. In 2017 and 2018 orang-orang udah mulai kayak nerima lah akhirnya dengan lagu-lagu lama, karena di tahun segitu in Indonesia disco music is growing up again. Yes. Apa kayak gue mainin like a new love, Yeah. you rediscovering mungkin. Yeah. New discovery. Akhirnya udah deh dikenal orang-orang dengan kaset-kaset disco yang gue mainin waktu itu, playlist disco. Terus kendalanya kaset kusut, trouble, so many trouble, so many trouble That we don't see. kaset Cards or kusut, clip, yeah. clip, and rubber tape Yeah. is broken. Yes. So many. Yes. So what happened? You fix them or you get it fixed or something? Or Akhirnya I play with one tape in tengah-tengah performance like DJ radio. Gue ganti lagu and this is a song from yeah, that's for delay. yeah, for delay. Of course. I mean, udah To kita improvise, seperti itu. yeah. Amazing. I love that. Huh? And then I wanted to talk about your amazing collection. Yeah. You know, obviously you have this crazy collection here. Dari mana, like where do you get them from? Where do you dig for new tapes? Actually, a lot of new songs. You notice that even some new artists, even commercial artists are releasing cassettes. And is this a personal collection or you keep looking for tapes when you travel? How did you get this collection? Jadi kalau hunting kaset ini gue nyarinya ya tetap ya di mana-mana sih, kayak di Loakan, Blok M, record store, and online shop from community, from kaset community in Facebook. Ada kaset Ya, like ada. swapping or Yeah. Kalau manggung di luar kota pasti sih gue sempetin gitu sih, pasti kayak mencari rilisan di kota itu gitu, kayak rilisan lokal, misalkan lagi manggung di Kalimantan, nah cari tuh lagu-lagu khas yang rilisan di Kalimantan itu, kayak gitu sih. Ini koleksi pribadi semua sih, nggak ada yang dijual, belum ada yang dijual kayak gitu. Nice. So obviously, I know the setup is not, going back to the tape, I know it's not the easiest to set up. I don't know, maybe it is easy. Is it easy to just go in clubs and set up? Is the setup okay or susah or how's it? Untuk setup sih lumayan ribet ya, kayak awal-awal ini
ibaratnya nih Type 2 ini tuh prototype, masih prototype lah. Masih prototype. Ya masih, they still prototype sekarang. Sebelumnya tuh gue pakai deck yang besar lah, besar gitu, and mixer. And then sekarang kayak 2025, this I made this step. I like these. Ya like this. So Tuh this definitely looks custom. ya custom, ya selalu custom untuk mempersimpel itu dan lebih ringkas lagi kayak gitu. Dan untuk mengkampanyekan itu gue dari 2015 sih udah mengkampanyekan sih, kayak untuk lebih kayak mau main kaset, nge-DJ kaset, ayo kita bareng-bareng. Pada akhirnya setelah after 10 years kayak banyak dari kaset joki from Makassar, Bali, Wow. Solo, Wow. Kalimantan, akhirnya udah mulai bermunculan dan kita buat komunitas, akhirnya kayak saling tukar informasi lah, akhirnya jadi gede di kotanya masing-masing kayak gitu sih. Amazing. And untuk what you're working on in the future, or what you want to see 2025, the scene Jakarta. What's your opinion on the Jakarta scene sekarang actually? Oh, untuk skena di Jakarta itu ada yang saling support, ada yang saling ngejatuhin gitu ya. Cuma ya kayak gue ya bahasa bodoh aja sih, kayak yang penting gue kayak support, kayak ada teman bikin apa gue support. Gue kan termasuk kayak DJ yang open format lah. Ada sini nih, selalu support lah pokoknya lah. Kalau opini untuk scene Jakarta sih masih lagunya masih tidak tertebak lah. Di 2025 ini masih belum ada prediksi. I have produced 4 songs from Pemuda Sinar Mas, Kebut Asmara, Remuk Asmara, Hayalan Luka, and Tatapan Kosmos. Amazing. Yeah. Where can people find you and what you're doing? What are you working on in the future? Oke, bisa follow my IG Pemuda Sinar Mas or YouTube, karena kalau di YouTube biasanya gue suka bikin set gitu, kayak tematik kayak jazz, soul funk atau disco, Indonesian disco, seperti itu sih. Sama IG for untuk panggung atau info-info soal tape, kaset, and analog stuff, bisa follow di Instagram Pemuda Sinar Mas. I'm Pemuda Sinar Mas. I'm cassette DJ from Jakarta. This is my home studio, and this is Club Trotter.